Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo.
Dalaygo na nga to ang buhi nga Dios. Siya nga naghatag kanato sa kinabuhi, nagbugda sa tanang mga butang, bisan pa sa mga butang nga ato ang naangkon, mga butang nga atong gitinguha, kinigikan sa Ginoo. Busa ang iyahang pulong atong isangyaw din sa ato ang kapanahunan karon. Og salamat kaayo nga nabalik na usab ang ato ang programa The Voice of Truth Pagadian. Salamat sa mga nagpaluyo nga mabalik kini nga ang programa. Ug alang sa ato mga viewers nga ano na yung nagasubaybay sa atong programa, ang Diyos mga panalangin kaninyo. Ano nakita ay 16,000 ka mga viewers, mga followers. O salamat nga kahatag ka na to og kalipay nga adunay mga followers ang Voice of Truth Pagadian bisan tuod kini usa pa lang kasimana gikan sa pagbalik. O tuod di ay dili na ko matagsa-tagsa og mention ang mga pangalan sa ato ang mga kaigsuonan apan atong tinguha nga ipadayon lang ang inyong pagsuporta mga kaigsuonan kay sa tukmang panahon adunay programa nga mag handle ni anak nga maong bahin sa programa. So, salamat kaayo sa Dios. Nining taknaa ato ang ipadayon ang paghisgot sa pulong sa Ginoo kini naghisgot mahitungod sa gugma. Sa dili pa ko magampo alang sa atong pagsugod, mabasa sa usa ako sa balaang kasulatan dinhi sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 7 ngadto sa 8. Mato pa dinhi, mga hinigugma, maghigugmaay kita ang usa sa usa, kay ang gugma iya sa Dios. Ug siya nga nahigugma, gipanganak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Siya nga wala mahigugma, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Basahon ako sa English tungod kay doon na kita'y mga followers nga ato sa ubang nasod o doon na sila mga kauban dito nga mahilig sa pinulungang English. Mato pa din beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who love is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Ang Dios nagapanalangin na mga pulong nga, sukad pa kaniadto. Mag-ampo kita nga, mahimong panalangin usab kanato karon. Among dalaygo, mahigog mga Dios, salamat na ining mga bersikulo nga among nabasa. Kini nga maong mga mensahe, ngay tungod sa gugma. Among imantala Ginoo. Ug salamat kayo nga ang imuhang espiritu giya sa imong alagad o uban sa mga katawhan nga mga nag-share aron nga maabot sa ilang mga kahigalaan ang mensahe karon ining kagabion. Panalangin ni Ginoo bisan ang mga followers, mga viewers tuguti nga samtang maminaw sila sa mensahe ni ining higayuna nga doon na may mga karamdaman ang matag-usa o pipila kanila. Ginoo, ikaw ayo kanila o Dios gikan sa mga pagbati nga dili maayo o bisan pa sa mga balatian. Nagampo kami nga walay makadisturbo sa among pagtuon sa imong pulong. Tuguti Ginoo nga adunay development niini sa matag-usa kanamo dinhi sa among makasing-kasing ug sa application sa matag adlaw namong pagkinabuhi uban sa among mga kaigsuonan.
bisan pa ngadto sa katawhan. Kini gipangayo sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Sa makausap pa, dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan. Dako kaayo ang kaimportansya may tungod ni ining pagtuon sa mensahe sa gugma. Muna atong tunan, tungod kay ang gugma usa sa mga attributes sa Ginoo. But it is not just an attributes of God. Dili lang kay attributes lang, kung dili ang iyag yung realidad. God is love. So ang Dios dili kay mahigugma lang, kung dili originally gugma ang Dios. Lahi ka ng nahigugma o ang Dios gugma. Kita mahigugma ta, pero dili realidad sa atong pagkatao nga gugma ta, mo nang dunay panahon nga wa tay gugma. O gani ina nga atong gimensahe kini tungod kay gusto sa Ginoo nga masabtan nato unsa ang realidad mahitungod sa gugma. Usbon ako ang tao igo lang mahigugma. Apan posible nga mausab or mabulag kaniya ang gugma. Lahi sa Dios kay ang Dios gugma man. Mato ba sa atong gibasa, siya nga wala mahigugma, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. So ang Dios dili mabulag kaniya ang gugma. Dili kay mahigugma lamang, kundi ang Dios gugma. Busa siya nga nag-alagad sa Dios, nagkinabuhi sa kinabuhi nga nadugtong ngadto sa Dios. Adunay gugma diha kaniya. Amen. Ato kining tun-an mga kaigsuonan tungod kay importante nga ma-emphasize pag maayo ang realidad niini. Ngani pa ebidensya nga diha sa mga pagtuon adunay mga kulang. Sama niya ng mga bersikulo nga gitudlo sa mga kabataan o nagnadala na nilang to dadagko na sila ang 1 John 4:8 God is love. Wrong. That is not just God is love. Ang gisgutan siya sa English, he who does not love does not know God. Siya nga wala mahigugma, wala kaila sa Dios. For God is love. Kay ang Dios gugma man. Nga, kanunay yung gimension ako, kanang bersikulong putol sa gitudlo sa mga magtutudlo sa kabataan, ato kanang i-correct. Wrong kanang, wala ka na makumplito. Kanang 1 John 4:8, God is love. 1 John 4:8, he who does not love does not know God. Why? Because God is love. Siya nga wala mahigugma, wala kaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. O kada mga kaigsuonan nga atong giskutan din is kahanginan tungod kay dako kayo nga kaimportansya ang pagkasayod ni ini. Dini sa Mateo adunay mensahe dinhi alang sa mga magtotoo. Mga founder siguro, mga evangelists. Ang Matthew City 21. Ngayon mensahe din nga matupan not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Okay. Dili ang tanan nga nag-ingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit.
apan sila lamang nga nagatuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. O niya, sa versikulo 22, nagsugod sila og pakiglalis. Nagreason ang mga tao nga mga banggitan. Mato pa niya, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Ginoo, mato pa, moingon sila kanako ni adtong panahon na, Ginoo, Ginoo. Dili ba kami nagapropesiya man, pinaagi sa imong ngalan? Nagapanagna. O mga propeta, nagapanagna sa imong ngalan. Nagahingilig mga yawa, pinaagi sa imong ngalan. And done many wonders in your name. Nagahimog mga daghang mga kahibulungan, milagro, kahibulungan, pinaagi sa imong ngalan. Panon sa may gingon sa Ginoo sa verse 23, and then I will declare to them, I will never know you. Ako ingon kanila, wala ako makaila kaninyo. Then, depart from me, you who practice lawlessness. Palayo kamo kanako, kamong tanang nagbuhat og dautan. So, doon ay question. Nga naman, nga kini mga tauhana nga nagpropesiya, mga propeta na ay mga tigom, alang abti kang magpropesiya, dali-dali nga nagpropesiya. Sa panahon nga doon ay mga madimon poses, maghingilin silag mga yawa. Ilang paghahinginlan, pinagi sa ngalan sa Ginoo. Nagapanagna, pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Naghimog daghang mga milagro, pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Nga naman, nga nag-ingon ang Ginoo, pahawa kamo mamumuhat dautan. Wala ko kamo ikaila. Pwede ba ni? Wala ba mo ma-curious ani? Ako curious ko ani. Mo kanina nga akong gimension kini karon ang maong mga punto tungod kay sa maong statement maklaro nato nga adunay daghang nagpropesyang maimpirno ra gihapon, daghang naghingilig mga yawa, mga ebanghelistang kasagaran. Apil na ang mga dasig nga mga membro, mga pastor. Daghang nagapangayog masakiton. Uso na ba kaini sa itong panahon karon? Bisan sa mga lugar, rampan kayo, mutanaw ka sa Facebook, makita nimo paghingilig mga pag-ayog mga balatian, paghingilig mga yawa, diya sa mga plaza, sa stadium, asa nga mga lugar lungsod-lungsod, probinsya, nasod, hilabihan, daghang gipang-ayog nga mga masakiton, o daghang nagapang-ayog mga masakiton. Wala man gani magwalig pag hinulsol. Magbantay kita niini, kay daghan ang nagpangayog masakiton, wala gani maghinulsol. Or wala gani magwalig pag hinulsol. So, kunya, doon na po yung mga tao nga dili mo tuo og mga milagro, di po mo tuo og paghingilig mga yawa, dili mo tuo sa mga divine healing. Muakyos sila ngadto sa mga Pentecostal, sa mga apostolic people. Ang ilang accusation, kamo ni, matupan nila. Kamo ni, kaya manghingilin mo yawa.
Kamo ni kay kamo namandong og mga masakiton. Mga kaigsunan. So doon ay argumento ni ini. So magsugod kita sa pag susi kung unsay hinungdan nganong ang naimpirno ni sila o nganong nahimo na hininginlan kini sila sa Ginoo. Kana mo insakto. Kay ang manglutos gina. Ang kadtong di mo tuog milagro, di mo tuog divine healing, dili mo tuog paghingilig mangayawa kay mo inaanda nila sa ilahang relihiyon o niya wa sila mudawat sa Espiritu Santo, wala sila mag-exercise sa gahom sa Ginoo. Muakyos ni adto mga tao nga nagahimo niini. Unya do na poy daghang nagmilagro, daghang gapang-ayo, apan wala pod magwalig pag hinulsol, dili na pahinulsulon. Diretso lang pag-ayo, sikat kayo, sayon kayo. Mga kaigsoon na atong i-check tungod kay aron nato mahibaluan kung unsa gyud ang hinungdan. Siguro bisan ikaw magkapangutana ka. Ngano man? So, ang tinuod sa usa ka bahin alang sa mga tawo nga walay pagtuo, muakyos ngadto sa naay pagtuo. Karon kun atong hukman nga kining dunay mga pagtuo nga naghingiling mga yawa mao ni maimpirno, mao ning nahinginlan. Unsa naman kahaang way pagtuo? Matud ba sa balang kasulatan, dili mahimo ang pagduol sa Dios kung way pagtuo. Buti pasabot nga ang wala maghingilig mga yawa, wala namandong masakiton, wala mag-exercise og divine healing, way pagtuo, may tungod niya na. So, kinsa man karon ang ato ang itumbok nga mga tao nga nahimong nahininginlan sa Ginoo. Alang nako, doon na pa'y ubang mga bersikulo nga atong tukion kung unsay mga kaso niini. Magbasa ta sa balang kasulatan dinhi sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 32. Basta tag-versikulo mga kaigsoon, unsa may kaso na ni mga tawhana nga nahibalota nga na mga milagrong nahitabo sa ilang kinabuhi niya, nahininginlan man. Na atong basahon ang Biblia para nga mo'y maghatag og husay niini. Mato pa din sa Lucas 6:32. Kung mauray inyong higugmaon ang mga nahigugma kaninyo, unsa may dungog ninyo? Kay bisan gani ang mga makasasala, nahigugma man sa mga nahigugma kanila. 33. Ug kon mauray inyong buhatan og maayo ang mga nagabuhat og maayo kaninyo, unsa may dungog ninyo? Kay bisan gani ang mga makasasala, nagabuhat man sa ingon. 34. Ug kon ang inyong pahulamon maura ang mga tawo nga adunay inyong mapaabot nga madawat gikan kanila, unsa may dungog ninyo? Bisan gani ang mga makasasala, nagapahulaman ngadto sa mga makasala, nga nagapaabot nga makadawat rausab og sama sa gipahulam. 35. Apan higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, og buhati silag maayo,
ug pahulama sila sa walay pagpaabot nga bisan unsa gikan kanila. Ug dako ang inyong balos, ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdon. Take note the word. Kamo mahimong mga anak sa labing halangdon. Siya nga siya mapuanguron man usab bisan sa mga taong walay igabalos ug sa mga dautan. 36. Magmaluluyon kamo, maingon nga maluluyon man ang inyong amahan. Okay mga kaigsunan, doon na babamoy na matikdan ani? Alang sa wala pa'y pagtuo, alang sa mga unbelievers, mato pa dito, aron yun natong mahibaluan, basahon nato ang Biblia mga kaigsunan, unsa may requirements, mahimo silang anak, mga anak sa Ginoo. Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Apan sa tanang midawat, kaniya, ang tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkamahimong mga anak sa Dios. So ang way mga pagtuo, ang mga taong dautan ug magkasala, sa dihang kawalihan sila ug mudawat sila sa Ginoo, ang mahitabo, mato pa din mudawat kaniya ug mutuo sa iyang ngalan, ang Dios naghatag kanyag kagahom nga mahimong mga anak. Siya magahatag kanilag kagahom mahimong mga anak. Sa mga ang paghigugmas kaaway, requirements nga mahimong mga anak sa halangdon, langitnon nga amahan. See? Now, balik ta dito. Kinsa may debatidor kayo? Kato bang way nakatunan? Posible. Kaya daghang mga way nakatunan, matupan ni Apostol Pablo, way mga alamag, hasta makiglantogi, makigibate, o gani kay balog asa mabasa sa Biblia ng iyahang kaistoryahon. Apan, ang atong gibasa sa Matthew City, nag-claim, they are claiming that they do many things. Daghan silang mga nabuhat diha sa maong mga buluhaton. Nag-claim sila nga sila mga ibanghilista, mga naghingilig mga yawa, namandong masakiton, naghimog daghang mga milagro. Pero sa may kaso nila, ano man nga nahinginlan sila, wala ma-mention diha. Pero dito na-mention sa Lucas 6, ngadto sa 36 atong gibasa, kung mauray ninyong higugmaon ang mga nahigugma kaninyo, unsa may dungog ninyo. Kay bisan gani ang mga makasala nahigugma man sa mga makakasala usab. Kay ditsunal na nako, kay ang Lucas 6, 32 ngadto 36, ibasa ko naman kaganiha, pero akong ibalik pagbasa ang 35. Apan higugmaan ninyo ang inyong makaaway, ug buhati silag maayo, ug pahulama sila sa walay pagpaabot nga bisan unsa gikan kanila, ug dako unya ang inyong balos, ug kamo mahimong mga anak sa Praise the Lord. Unsay requirements aron mahimong anak, mga anak sa labing halangdon? Higugmaon ang kaaway.
Pero ang mga Kristohanon, wa kay ni sila kaaway, kay mga buutan mang tao ni. Kung adunay may ginganlan og kaaway nila, katong mga manglulutos. Una nga mga magwawali, dili mo balos. Kung nagiingon nga, kung labayon kag, ato pa ni Ginoong Hesus, labayon kag pan, labayon kag bato, balusag pan. Uso na karon nga, naghimo dag binangkal, kaya ibalos sa labay bato. Mga kaigsunan, nagisgot kini mahitungod sa paghimog maayo sa atong isig katao. Mao kana siya ang buti pasabot. Apan kun ang isig katao makabuhat man og dautan kanato, mahimo siyang kaaway, ha? Kay kanus man nato siya mahimong kaaway. Sa dihang buhatan kita nilag dautan. Kung sa may inani mahitabo. Kung ang matarong muaway sa taong dautan, kinahanglan dublihon niya ang iyahang kadautan. Di man siya kaaway kung magpabilin siyang matarong. Dublihon niya ang iyang kadautan aron mo daog siya sa taong dautan. Apan ang Biblia nag-ingon, palabkuanay kamog paubos. Higugma ang kaaway aron mahimo kamong anak sa langit nung or labing halangdon. So ubang translation o uban nga mga version binasa Mateo 5:38 ngadto sa 48 nagisgot dito may tungod sa mahimo kamong anak sa langit nung amahan. So ang requirements nga mahimong anak sa langit nung amahan katong bantugan ka, maay ka moaway, di ka mapildi. Igsoon, ang paghigugma, maoy. Praise the Lord. So, kanong sa aman mahitabo nga mahiningin lang ang taong sa ngalan sa Ginoo naghingilig mga yawa. Nagpamandong masakiton nangaayo. Nagapropesiya. Mga kaigsuonan, ang ilang kaso wala sila mahimong anak sa langit ng amahan. Nga naman? Mga di magtotoo. Higugmaon ang kauban nila. Kauban nilang sikta baghara. Basta dili kaubag sikta, dili na igsuon. Dili na malipay kung mulambo ang buluhaton sa Ginoo. Tungod lang kay dili kaubag karatula. Igsoon ato nang hisgutan. Inigbalik na to, doon ay usa ka awit atong patalinghogan gikan sa Jeffers Band. Sige lang sila. O ako ang balikon unya paghuman sa maong awit ato ang balikan gini tungod kay doon na pa'y ubang mga bahin nga mahimong suspitsado ang mga Kristohanong may impierno ra gihapon. At ang igsoon kay importante nga mahibalo ka. Mga hibalo kita. Ang dili lang igo lang mahibalo kung dili mahimo usab kitang magsasangyaw. Mahimo kitang magdadasig ug magsasangyaw sa uban nga wala pa masayod niini. Kaya ang usa sa mga purpose or katuyuan nga ato kining isulti, una, aron masayod ang atong mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan nga nasa usa ka kauban nato sa grupo nga o simbahan,
ug ang mga kauban nga atoa sa ubang mga simbahan. Labi na sa mga church leaders, kay kini mga church leaders mao ni ang mga motivator. Kung ang mga church leaders madinumtanon kaayo, iya-iyahon na matuman kadtong Galacia Kapitulo 5 versikulo 19. Ato ra kay i-check up niya kay importante nga masayod kita niya to. Pwede na. Samtang nga giandam pa ang maong awit, basa na sa bukog dugang bersikulo. Okay na ba? Ang Galacia 5. Manakog basaan atong patalinghugan ang awit sa Jeepers Band. Usbo na ko Galacia 5:19 ngadto sa 21. Ug dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini: pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, mga bubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahak-hak, ug mga butang nga maingon-ingon niini, pasidan-an ko kamo sama sa ako nang gipasadaan kaninyo kaniadto, nga ang maong mga buhat sa maong mga butang, mga nagabuhat sa maong mga butang, dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Sa ato kaning hisgutan, humana ining usa ka awit. Sa pulong mo, di mo ako pasagdan. Nibisan ka na sa dili, di mo biyaan. Ikaw maong sa gihapon, kagahapon no karon. Ug tinuod nga wala ako'y mahimo, kung ikaw wala sa kinabuhi ko. Kanimo lang makaplagan ang katagbawan. Pasagdan, nilisan ka na sa dili, di mo biyaan. Ikaw maong sa gihapon, kagahapon no karon. Ug tinuod nga wala ako'y mahimo, kung wala ikaw sa kinabuhi ko. Kanimo lang makaplagan ang katagbawan. Makapahimo lang sa gugma mo kanako, tungod sa gugma mo nagkadaog ako. Mag-aawit ako ug magdayeg kanimo.
katong sa kaawit nga gihatag kanato gikan sa Jeepers Band ug tuod ay lang sa ato mga membro sa Jeepers Band ako kamong gidasig mga kaigsunan padayon sa ministry sa music alang sa kahimayaan sa Ginoo. Hinumdumi nga kini maong buluhaton gipiyal sa Dios kanato ug kaninyo usab alang sa kahimayan sa Ginoo alang sa pag mantala sa kamatuoran mahitungod sa pag-alagad ngadto sa Dios. Ug usab sa kasayuran sa tanan nga ang Jeepers Band not only exclusive to us single or usa ka sikta o usa ka ngalan sa karatula. Jeepers Band is not exclusive for one denomination but alang sa serbisyo sa Ginoo ngadto sa tanan nga nagkinahanglan sa mga awit alang sa paghimaya sa Dios. O karon balik ta sa atong gibasa di palang dugay ang Galacia kapitulo 5. Ato ning i-check mga kaigsonan. Kay siyempre basta gani kung gaeskwela kita sa secular sa mga mathematics nga subject ang imong answer i-checking nimo para nga mahibaluan nga sakto gyud ang imong answer. I-checking nimo. Ay pag una-una nga na-answera na nimo, perfect na ka. Kinahanglan na checking para pagsuta kung sakto ba ang una nimong answer. So kini atong basahon pag-utro. Ug dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakighilawas kahugaw kaulag. Wala ni sa mga apostolic people, no? Apostolic believers, Christian apostolic believers, wala ni. Sigpit ang dalan alang sa mga apostolic Christian believers. So, wala ning unang tulo, pakighilawas, kahugaw, kaulag. Kung naaman, ato kanang ginasaway kanunay, ginabadlong. O wala, di nakagwanta diha sa katilingban sa mga balaan. Sama sila sa uhot nga mapadpad or mapalid. Mawala rin na sila. Mapandol na sila sa ilang kaugalingong mga anino. Sa versikulo 20, maingon din pagsimbag mga Diyos-Diyos. Wala, tadya. Panglamat, wag hapon. Dinumtanay, posible. Posibleng naa. Mga kaigsuunan, gadumot. Mga church leaders, gadumot. Tingali, dili sa usa ka sikta. Pero mi bulag, naghimog lain, mi apil sa laing sikta, uban nga relihiyon, nga adunay pagdumot, adunay dinumtanay. So, dili di ay ni tanan, dito lang sa mga unbelievers. Mahimog gihapon nga naan ni diha sa simbahan. Mga pakigbingkil, o ikaduha, panagbingkil ha, kung sabay na obserbahan, ikabingkil, kamo, nahibalo mo niya na. Ikatulo, pangabubho. Ang pangabubho, dili lang ni sa managtrato, dili lang sa manag-asawa. Mahimog yapong pangabugho kung gaasinso ang kongregasyon sa usa ka grupo nga apostolik ragud gihapon, dili lang parehas og karatula. Pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok o mga taong relihiyoso, sektaryan, pundok-pundok, wala na laing maluwas, iyarang grupo, pagkaluoy. Kaluoy sa mga parinti nga tuan nagdasig sa usa ka hutong sa katilingban nga nag-alagad sa Ginoo. Usbo na ko, ang kasina, hubog-hubog, hudyaka, kaning kasina na ani. Hubog-hubog wala noon, gawas ato mga backslider. O katong wa pagyud maluto, hilaw-hilaw pa o hilaw lata. Mo dalikyat og hubog-hubog. Kay wa kabantay nga
si pastor nakakita ra di ay niya. Manang hudya ka. Bakak. Hindi usahay mahitabo ni sa mga fellowship. Imbes mag-fellowship alang sa kahimayaan sa Ginoo, pag fellowship sa mga balaan, maglinibakay, then magkinataw-anay. Mahimong hudya ka, mahimong kalataw-anay. O, mato pa din pasidan-an, og ang mga butang nga maingon-ingon ni ini. So, doon na pag wala ka ay makredit, di ka hindi mo maklaro nga mauna gito. Pero pupariho. Pasidan-an ko kamo, sama sa ako nang gipasidaan kaninyo kaniadto. Nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Mga kaigsuonan, ilabi na sa mga church leaders, mga founder o mga board of trustee, mga overseer, supervisor o unsa man nga mga rangko diya sa simbahan. Kasagaran ang kaigo niya sa pangabugho. O pangabugho. Iya-iyahay sinupakay pundok-pundok kasina. Ang utana ko ninyo, unsa? Naani sa ato wala? Unsa inyong naobserbahan? Mamalandong daw ta atong piyungon atong mata o atong pilok-pilokon atong mata para lang yung mahinumduman nato ang kaagi, ang manahitabo, ang realidad sa atong panahon karon. Dili ba ang motivation nga dili nato na sila kauban ay mag adto dito, adto ka mo, di ka isyuhag lisensya. Mao kana mga kaigsunan. Ang serious gyud kay nga pagkaingon ni suginlan ko kamo. Ang mga nagabuhat dining mga butanga dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Dili nato ni tiaw-tiawan mga igsuon. Seryoso kini nga pagkaistorya. Seryoso ni. Anang dili makasulod sa gingharian sa Dios. Seryoso na siya. Aska natong lipaya dasig-dasig nato niya. Askan di ay wa pa di ay ta mahigugma sa atong mga magkauban sa simbahan. Mga pastor magdumot, magtukod og laing grupo kay wa mo angay sa isa ka grupo. Sahay ang tao mangita mangkod pod og kaning ikyas ba. Alang sa ako, may manangan dunay bagong grupo pod. Pero, kung kinigihimo tungod sa kasina, kamura ba di ay kabalo? Ako di ba di ko kabalo? So, alang sa gusto pang maghimog bagong grupo, suginlan ko kamo, maigsoon, tagas ng lubi. Tagas ng lubi. Dili na mo matuman ang go to the world and preach the gospel. Di na niyo matuman ang labi pagayod og pagka makakaplag ni anang nakatukod siya iyang grupo. Saipo na niya ang tanang grupo. Saipo na niya ang tanang pagtulunan. Kanang ilahang pagtulunan di na mao. Kanang ilahang doktrina, kanang ilang mga manual sa Bible school di na mao. Sayop na. So sa ato pa, karon pa dahil nagsugod ang kamatuoran diha kaniya. Igsoon, kung naminaw manggaling klasis tao inaani, sugid lang ito mag-igsoon na paglangag panahon. Kay, gingon na ako na taas ng lubi. Kung diha kanimo nagsugod, kay wala na ilaing sakto para nimo, aya pa kagasugod, askang luuyan nimo. Hallelujah. Kini ako pagasulti magkaisunan gugma ni nga ang buti pasabot makurik ang tungod sa gugma ikurik nato ang atong kaugalingon, ang atong mga practices. Kung ipahigugma manggani ang kaaway aron mahimo kitang anak sa langit ng Amahan, unsa man
labi pagayod ang paghigugma sa atong mga igsuon. Atong mga kauban sa simbahan nga karunaan na sa ubang simbahan pod kay ang hinungdan dunay mga panghitabo nga gitawag og alig-ig or ayag or mga pagsulay nga wala pa kaayo nato ma-anticipate nga wala nato mapangandami mo na hinungdan nga ang mga kaigsuonan magkabahin-bahin. Apan sa diha nga atong makaplagan ang pulong sa Ginoo, ang tawag sa Ginoo, sa diha nga mato pa sa balang kasulatan sa inig kadungog ninyo ining mga pulonga, ayaw ninyo pagahi ang inyong kasing-kasing. But pasabot, there's a time of correction. Kung ikaw nakabalhin sa isa ka grupo, gumikan kay dunay panahong nahiubos ka sa imong kauban dito sa simbahan, iya sa diyang dito na ka, nadasig na ka, unya nakadungog ka gwali, igsuon, ayaw pagpabilin nga nahiubos ka. Nga inigkita ninyo ito sa merkado, di na mo magtinagdanay. Nga no, tungod kay, doon ay panahon nga sa panagbingkil matubas Biblia. Sa Hob, doon ay panahon sa panagbingkil. Doon ay panahon sa pagkaayo. Praise the Lord. Wala nga ako nagtuo ko nga, doon nagipaghiusa sa tanan nga mga apostolic Christian. Doon nagipaghiusa. Ug ang maong paghiusa dili sa ngalan nga sa karatula. Kay ang matag karatula nganong dili kahiusa ngano tungod kay doon na mga faith defender. Doon ay mga founder, doon ay mga motivator, doon ay mga church board nga gadipinsa. Apan mahimong mahiusa kita diha sa gugma. Diha sa kalipay nga ang atong igsuon mi asinso, milambo ang iyang ministry. Malipay ta nga nakatukod silang Bible school, milambo ang ilang Bible school, daghan silang mga estudyante, kunya gigamit sa Ginoo ang ilang mga tinun-an. Praise the Lord, malipay ta. Bisag dili parehas natog kauban sa karatula. Nga naman, kadang sikta may kaigsunan, di ka na sa pulong Security and Exchange Commission. So kung muna nga, kung aduna may paghahimo og pagparehistro, adunay another form of kaning set up sa mga paagi sa church government or sa administration, maayo na igsoon. Dili ko mayo nga dautan ang mga himog mga bagong grupo. Lamang dili nato himong inspirasyon sa pakig-away o sa pakigbatok. Nga tungod niya na dili na ta mo tagad, dili na ta mo pansin, wala na fellowship. Kalimtan na lang nato katong karaan natong panag-uban. Tungod kay bag-o na ang atong karatula. Di na ta igsoon. Mo na giingon sa balang kasulatan. Pahawa ka mo, mamumuhat dautan, wa ako kailan yung. Ano nga kaila? Naghingilig ngay yawa sa ngalan sa Ginoong Hesus. Nagapropesya panahon sa mga revival service. Magapropesya ba di nagwa na makadawat sa Espiritu Santo? Apan, sugin lang ko kamakaigsunan, daghang pilyor. Wala mahimong anak sa langit nun o halangdon nga amahan. Ngano tungod kay nagpasulabi diha kaniya ang buhat sa unod. So, usbon ako, ang atong gibasa kaganiha, kadtong Galacia 5, 19 ngadto sa 21. Iman inyo na, basahan ninyo. Naamoy mga bersik o Biblia, basahan ninyo. Di iba na ay, kaning ingon na dayag kayo mga buhat sa unod nga mao kini. Dimensyon dayon. So makaingon ta, wag gitay labot ana, nga naman pakighilawas, kaulag, pagsimbag Dios. Yahay. Wag gilabot, pero pag abot sa unahan, sure nga naagi naay 5, kung wa ko masayop, 5 ka punto diha nga naka-address sa mga believers. Usbo na ako. Kalain-lain man ang atong pangalan sa karatula.
Pero mga igsoon ta, nga naman, parehas ta nagkupot sa pagtuo, mahitungod kang Kristo, o sa katudluanan sa hanay sa mga apostoles. Mga igsoon yun ta, dili ta igagaw. Igsoon ta. Busa, kay mga igsoon ta, doon ay fellowship. Alang ka na to. Adunay pagtimbaya. Adunay kalipay. Ha? Adunay kalipay. Bisan, dili ta parehas o sikta. Hinoon, kaning bang igsoon, atong isgutan ning igsoon. Sa igsoon sa unod, dili kalikayan nga dunay igsoon nga palaaway. Igsoon sa unod, naay mga magulang palaaway manghod, daog-daogag manghod. Mayngon na yun, para ninyo, kami ang una, kamo, para mo, kukuramos kumingking. Daog-daogan yun. Doon na po yung mga manghod nga musukol og magulang. Sukol og magulang. So, ato nang gisgutan, tungod kay rampant sa atong panahon, nga tungod sa pag-promote sa pangalan sa iyahang relihiyon, maligsan niya o matamay niya ang uban nga naghuna-huna siya. Kiniamo mo ni standard. Kiniamo mo ni standard. Kana sila, wana. Igsoon ko, muna mo ingon ko nga doon ay mga magulang palaaway. Doon ay mga magulang daog-daog ang manghod. Pero rining taknaa karon ang mensahe sa gugma, mensahe sa pag-angay-angay. Si Juan, hinumdo mo, diha sa Biblia nga doon ay nagwali, nga report nila sa apostoles nga may report nga to sa Ginoo. Ingon ang apostoles, although tinunan pa sa Ginoo niya itong panahon na, Ginoo na gawali dito, dili na to kauban. Amo ba tong ginamit ba ang imong ngalan Ginoo pero dili man nato kauban? Amo ba nang adtuon ug amo ang badlongon, among pahunongon? Ingon dayon ang Ginoo, ayaw. So ayaw. Kanang ingog ayaw, apil kita ni anak ging nag-ayaw. Ano man imong lutuson ka ng gawali sa ngalan sa Ginoo. Tungod lang kay minus kay sa inyo hang paagi. Ayaw. Kay kana sila nahigugmas Ginoo, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nagmatinud-anon, sumala sa katudluanan sa mga apostoles. Higugmaa sila kay dili na sila kaaway. Ang kaaway katong ubato, mo to'y kaaway. Apan, ang nagsangyawa manghilabot, higugmaa. Kung maagi animo, kung nakita nimo nga, ubos siya kahimtang sa panalapi kay kanimo, tabangi siya. Tingali ikaw, nindot ka imong service, naka-hilux ka, naagi animo tong nag-sidecar guba pagyod, maluoy ka. Kung igsuon. Bisan taliwala siyang kapobre sa kawaladong material. Nagsangyaw gyud. Maluoy ka. Ayaw pagbasi na imong sikta. Kay dili na mo iluwason sa Ginoo igsuon. Dili ka na mo iluwason sa Ginoo. Mato ba sa Biblia ka kinahanglan maghigugmaay kita ang usag-usa. Amen. Labi na sa mga oneness people. Usahay makayong kong istorya rewanes. Pero kanahinoon, ang message alang kanato, mao ang paghiusa diha sa gugma. Ay na pa kunahon nga may usa sa imong karatula kay kung mubalhin na kana imong silingan, mubalhin na da sa imuha, naapoy maluya ana. Maluya to iyang kauban. Ako dunay nagdani na ako nga, pastor, mag-uban ta. Uban ka na ako, kaya kung uban ka na ako, hindot ni, natagaan ta ka o pabor. Na yung mga pabor nga isgutan. Ko salamat kayo, pastor. Pero sagdi lang magpadayon ko, magpadayon ka.
Kung asa nga lungsod, magtinabangay ta. Magyayungay ta sa bulaton si Ginoo. Pero ayon na huna-huna ang ubalhin ko diya sa imo kay naay mga followers nako ug daghan ang nag-inspired sa akong serbisyo. Maluya sila kung biyaan ako sila. Ayan, gisuon. Ang atong buhaton, suportahan nato. Atong dasigon. Mag-usa ta diya sa pagdayeg sa Ginoo. Kay ang mudaog mao ang naghayusa. Nahibaluan man sa yawa nga ang mudaog mo'y mag-iusa may igsoon mao na nga dunay tema nga one world government, one world economy, and one world church. Nahibaluan na sa gobyerno. Nahibaluan na sa mga administrator nga ang mudaog ang nag-iusa. Man mabasa igsoon. Kabalo mo? Mabasa na sa Mateo kapitulo 12. Ang maghiusa mao'y mudaog. Basa na sa 12:25. Ang basahon na, Mateo 12:25. But Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. So ang mga analyst nasayod ni ana nga magkahiusa gadi mudaog, mulampos. So kung kita makig-away sa yawa, nga kita mismo nag-away-away, nga kita mismo naglinibakay, nga kita mismo nagpasulabi o kinsay nagpakita kinsay labing kinsay maayo, kinsay maing laki. Igsoon, pildi ta. Kay ang palisiya sa maghuhukom ang nagkahiusa mo'y mudaog. Dili ni tiyaw istorya ha kay away ni, gubat ni. Ang nagkahiusa mo'y mudaog. Kay balo mo sa mga pagtulunan nga atong madungog. Ang magkahiusa mudaog. So adunay tinguha sa paghiusa. Unya, taas naman kayo ng atiman ng paghiusa sa ato ang nasudnon nga pagtuon. Pero, kumusta man sa ato Doon na ba'y nagwali ka na itong paghiusa? Igsuon, basig maghiusa na di sa usa kong kongregasyon? Ugha, mag-usa sa usa ka sa karatula? No, maghiusa ta sa pagtulunan diha ni Kristo ug maghiusa ta sa pagbinatiay. Dili lang kay doktrina ang hiusahan nato. Ang application good, ang gugma, ang pagdawat nato sa tong igsoon, ang fellowship, atong takaan ginigdakong pagtagad mga kaigsunan. Nga atong ikalipay, itudluan nato itong kagalingon nga, ikalipay nato ang pag-asinso sa atong masigka magbubuhat diha sa Ginoo. Atong tabangan kung kita nakakita nga kinahanglan siya, ato siyang tabangan. Magtinabangay. Mato ba sa balang kasulatan nga adunay nagtigom og daghan apan wala manghingapin. Ug adunay jutay lamang apan wa pud makulangi. Nga naman, tungod kay adunay pagtinabangay. Amen. So, kinahanglan maghiusa ta. Nakaila kita, kung kinsa mga taong dimensyon nako. Kinsa mga relihiyon, sikta, karatula nga, related ni ini. Anong dili kita magkaiusa? Anong di kita magkitinabangay? Nga kung nahimo kini sa mga hintil matubas sa atong gibasa kaganiha. Kung nahimo kini sa mga hintil, nganong dili man nato himuon? Nganong di man mahimo diya sa mga Kristohanon? Ang Ginoo naghatag ka natog pattern. Dili kay mapakyas kita tungod lang tingali kay ang bersikulo nga gitudlo kanato putol nga bersikulo kadtong
1 John 4:8, God is love. Mura to. Dili to maukulang to. Siyang wala mahigugma, wala mahigugma sa Dios. Wala kaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Ay panang ang Dios gugma. Sa doon ay mensaheng nag-una diha. Kung wala ka mahigugma sa imong igsuon, wagani ka mahigugma sa imong mga masig ka magtotoo, ay hapan din mo higugmaon ang imong kaaway. Nahimong Kristohanon unya palaaway dili na mao. Ingon ang kasulatan, ang alagad sa Dios dili palaaway. Ang alagad sa Dios dili palaaway. Praise the Lord. Bugat man ang leksyon. Nga ganang kung itsagpaon ang pikas aping, itaon ang pikas aping? Bugat ba? Di nato na mahimo. Ingon ang mga apostoles, Ginoo pilar man day maluwas. Apan ang Ginoo nag-ingon sa Dios, sa tao dili mahimo, apan sa Dios ang tanang butang mahimo. Kanang bersikulohan na memorize sa mga bata. Kanang all things, ang tanang butang mahimo sa Dios. Pero wata kay balon sa isumpay unsay pirmero ana sa wala pa na. Kung imong basahon ang nagunang bersikulo, nagisgot na sa problema sa Kristohanon nga nahibalo sa katudloanan matupan niya pilar man kabuk maluwas Ginoo. Ingon ang Ginoo sa tao di mahimo apan sa Dios ang tanang butang mahimo. Sa mora na bersikulo nato. Ang tanang butang sa Dios mahimo. Pero ang tima ni ana gauna ana kadtong mga lisod nga mga subject. Praise God. Balikan na ito katong usa ka apostoles nga may reklamo katong ganiha giskutan ako ba nga. Katong apostoles bitaw nga miingon Ginoo na nagwali dito dili ka uban nato. Klaro kaayong dili para sa karatula ba kung sa ato pang panahon karon. Amo badlongon. Ingon ang Ginoo ayaw. Kabalo mo mugin sa tong apostoles? Siya mao si Juan hinigugma. Awa ha? Juan hinigugma. Gugma na daan. Juan hinigugma. Pakyas pagyapon. Waag gihapoy gugma. O asa man ang iyang gugma. Ang na nagwali iya mang ipabadlong. Ano mga kaigsunan? Tinabagay ta. Tinudluay ta. O niya, networking. Kung ikaw nakadungog sa pulong sa Ginoo, doon na kay mission karon. Walihi ang katong wala makadungog aning waliha. Love each other. Let brotherly love continue. Then, love your enemy. Higugmaon ang kaaway mo na pinakabugat nga subject. Pero ang tanang butang sa Dios mahimo. Unang ingon ang Ginoo pag-ampo kamo. Iampo inyo mga kaaway. Ayaw puasahi aron mamirisi. Ayaw di na mao. Ayaw puasahi ka hinaot pa untag madagma ayaw. Ingon ang Biblia, hinaot nga panalanginan sila sa Ginoo. Amen. O ka na mga kaigsunan, balik ta sa pag-iusa ba? Tingali, doon naman ko usa sa ato ang viewers or listener, to sa Luzon. Ang yang message niya sa ako, Pastor, mga matay na lang tangtanan, di gid mahiusa. Sugin lang ta mo mga kaigsunan, kung ato lang, dili gyud mahimo. Apan dunay prayer ang Ginoo nga, ang iyang prayer, ingnon ta nga panagna. Panagna nga pag-ampo. Samtang iyak kining gisulti, pag-ampo kini,
nga mato pa niya sa si Ginoong Hesus nagkanayon sa Juan 17 versikulo 20 nagsugod ngadto ni sa unahan. Og nangamuyo ako dili lamang alang kanila ra kundi alang usab sa mga musalig kanako pinaagi sa ilang pulong. Aron silang tanan mausa, maingon nga ikaw, amahan, ania kanako ug ako anaa kanimo, aron sila usab makailak kanato, aron ang kalibutan mo tuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. So kini makaigsuonan kung imo ni i-analyze sa dili pa mahitabo ang pagbalik sa Ginoo, adunay paghiusa sa church. Ngano? Tungkol kay prayer sa Ginoo. So that the world may know that I sent them. So adunay mensahe sa pagpamatuod nga kita pinadala ni Jesus ngadto sa kalibutan sa diyang mag-usa ta. Pero sa pagkaroon dili pa sila di pa sila kahibalo. Nga naman ang ilang nakita gaway-away. Magsuon, gustong mamastor sa usa ka simbahan. Kaya di manggid siya mudaog, ug tukod siya isa ka simbahan, tapad siya ang igsuong pastor. Sa basahan ang Biblia, klarohon ginato kung musaler bang atong kadasig, ang ato ang lakas loob nga ipursugid nato nga mulampos ang ministry, taliwala nga adunay kasina, taliwala nga adunay division. Tuwa na sa Galacia 5, magsugod sa 19 nga 21. Katong iya-iyahay sinupakay pundok-pundok, kasina, pangabubo, naana dito. O na mga kaigsunan nga kinahanglan ma-reconcile. Aron nga sa dihang ma-reconcile na, ang managsiligan nga mga simbahan, moral lang pong tindahan. Nga ang mamalitay, mamalit, siya magpili kung asa siya dapit. Maadto ba siya sa dagkong tindahan, maadto ba siya sa mall, maadto ba siya sa mga gagmayng tindahan. Kaya dali siya makapalit dito. Ako, naay mga sikat ug bratong tindahan, nindot dito, pero dugay man ko, labi bagdali ko, madugay man ko diyo, adto ra ko sa gamay nga, dali ra ko kapalit. Ana mga kaigsunan, dili problema nga dunay mga kasimbahanan. Basta, ato ang i-establish atong kasing-kasing nga kana sila atong mga igsuon. Atong ikalipay, nga atong mga kaigsuonan, atong ika-fellowship. Adunay pagtinambayo ngay, adunay pagtinambungay sa mga buluhaton, labi pag krusada. Tabangan nato, magdaghan ta. Kay ang duot nga daghan, kung silhig man galing, kung tukog nga maghayusa, mahimong silhig ug daghan siyang malimpyuhan nga tugkaran. Ana may gison. So dalay kun ang Dios. Pakyas di ay si Juan may gison, palaaway si Juan. Sa usa ka bahin mo to nga gitudluan sila sa Ginoo nga kinahanglan dili mag-iya-iya. Dili magsinupakay mo maninda. Nakasulat dinhi ang pulong sa Ginoo sa libro ni Juan. Sa diha nga ang si Juan mismo nabadlong sa Ginoo. Sa diyang nabadlong siya sa Ginoo, nakakaton siya. Maupod ta, mga igsoon sa una, siktaryan ka ita. Moray atong igsoon ning atong kauban sa atong karatula. Pinasayop kita ni ana igsoon. Maigo ta ni ana dinhi sa Mateo. Nasa Mateo Kapitulo 12, versikulo 32. Naa din hining mga siktaryan nini. Tanaw na to. Walay mabasang pulong siktarya sa Biblia. Di sa bersikulo, mahibawan na to nga. Pag iya-iyahay. Mateo 12, 32. 30 magsugod. Ang dili dapig kanako, bato kanako, ug ang nagapanghipos, dili uban kanako, nagapatibulaag. So,
Kumusta man ang atong pagpanghipos? Di ka mga pastor, mga ebanghelista kita ang mga maghihipos. Asa man nato gidala ang atong hinipos? Kung kita nanganita sa uma sa Ginoo, gidala nato sa atong kaugalingong dapa, sa atong kaugalingong buos. Pagtanaw si Ginoo, asa naman tong inyong inani doy? Wa may sulod ang akong buos. Ngayon din ang nagapanghipos nga dili uban kanako, nagapatibulaag. Mo na nga, parehas magtotoo, nagkatibulaag nga naman. Kay ang mga inani o ang mga karniro nga nadakpan, gidalaman sa iyang kaugalingong sudlanan. Wala man gidala sa Ginoo. Kay gidala pa sa kauban sa Ginoo, kauban unta. So inaana kachip ang hunahuna sa mga sektaryan. Nga ang kauban nato kinirang nakasulod sa atong turil. Igsuon ka ng turila, turil na sa mga nanghipos sa dili, sa iyang hinipos gikan sa Ginoo. Dili na dayon nato tugutan nga mo fellowship. Dili nato tugutan nga bisag iya pang igsuon sa unod. Dili tambungan. Bisan nahibalo nga pares og katudluanan. Di lang ang kalainan ligid karatular gid og ang administration kay kini mga leader do naman ay klase-klaseng paagi nga panindot pud mga hapsay, kini nindot ni siya nga paagi so mo na yang gibuhat. O kana sila di na nato kauban, maana dayon. So yun pastor, mananghid ko nimo pastor kay naik krusada dito sa kong igsuon, dunay fellowship dito kung tambungan. Ay ayaw dili mo sugot atong supervisor. Tanawa, ahaban niya gidala ang iyang hinipos sa iyang kaugalingong dapa. Sa iyang inani, gidala niya siyang kaugalingong buos. Sa Ginoo, wala na. So muna mga kaigsunan, nga salamat sa Ginoo, nga ang Dios nagatuki, pinaagi sa iyang espiritu nga nagahatag kanato pagsabot ni ining maong mga bersikulo. Nga kini, para ni sa mga karaan ng mga Kristohanon. Kay ato banggi tuki kini kay curious ako ni anang gisgutan sa Mateo nga nagwali, nagpropesiya, naghingilig mga yawa, naghimog mga milagro. Ingon sa Ginoo ko kaila ninyo. Ngano nga kaila? Tungod kay wala mahimong anak. Kay unsa may paagi nga mahimong anak? Higugmaan ninyo ang inyong makaaway aron kamo mahimong mga anak sa labing halangdon. Sa amahan nga langit nun. So, kung kita palaaway, kung kita walay gugma, kanang walay gugma, ang revelation ana, ang iyang manifestation ana palaaway. Ang manifestation sa walay gugma palaaway. Nya kanang iya-iyahay, manifestation na sa buhat sa unod. Galasya. So, ang pag-alagad, unod nun, sa ending, mingon ang Ginoo, wa ko kamo ikaila. Busa karon igsoon higala, salamat kaayo, igo na lang kanato sa maong oras nga ato ang gitakda. Salamat hinaot nga, sugod karon atong exercise. Ang pag-ila sa atong masig ka magwawali, ang pagdawat sa atong mga isuon, wow na to kanang division sa pagsinupakay. Kay kana buhat kana sa unod igsoon. O kana walay bahin dito sa gingharian sa langit. Mag-inampo ay ta. Magtinabangay ta. Mag-fellowship ta. Dili nato ikasuko nga mo asinso ang atong mga kauban. Ato ikalipay, matupas Biblia maghimaya kamo uban kaniya. Nga. O ka na mga kaigsunan. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Kaysa dili pa mubalik ang Ginoo. So wa pa siya mubalik. Igsuon, ining atong panahon, makurik ang ato ang pangalagad. Kay kung aduna may paghiusa sa church, ang gitawag og paghiusa katong gitawag og Christendom. Ang Christendom is the name of the churches of different denomination.
magkahiusa man ang mga churches. Muna gitawag One World Church. Apan the real, the true church. Ang putli ug birhin. Ang church nga gikasaad ni Apostol Pablo ngadto sa mapangasawunon sa usa lamang kapamanhunon, magkahiusa. Dili dinala ang karatula. Ano man, sa dihang ilikom na sa agenda sa paghiusa sa matag karatula, ipatawag ang mga leader sa simbahan aron muhiusa sa agenda sa One World Church. O kadto mga tao nga muuban ni ani, muuyon sa ilang doktrina. Apan ang nagpabilin sa doktrina sa Ginoo, ingon sa nakasulat, nga ang Ginoo nakaila sa mga iya, ug ang matag-usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo, magabiya sa pagkadautan. Meaning, dili mo tolerate sa mga doktrina nga hinimo lamang og tao. So, natong panahon na, dili nakakapasigarbo sa imong karatula. Nga naman, ang imong karatula nga narehistro, na anay laing manag-iya ni ana. So, panganda bigsoon, hapit na mo balik ang Ginoo. Anda mo na to atong kaugalingon. Higugma o nato ang atong kaaway. Ilabi na sa mga sakop sa panimalay sa Dios. Ngadto tas pag-ampo. Among dalaygon og mahigugmaon na mga Dios. Salamat sa mensahe sa gugma. Ginoo, adunay question alang kanamo. Sa diha nga kami Ginoo nakabasa sa kasulatan nga adunay mga limod nimo nga wa nimo mailhi. Ang mga taong adunay garantiya sa kadasig, garantiya sa dihog, garantiya sa imong mga buluhaton. Apan salamat sa mensahe nga nagatuki alang kanamo sa mga pagtulon-an aron ma-check up namong among kaugalingon, ang among motivation, ang among pagpanudlo. Ug salamat ang akong mga igsuon Ginoo nga naa sa nagkalain-laing denominasyon. Dili man kami kauban sa ngalan sa sikta, apan kauban kami sa tinguha sa pagsangyaw sa imong pulong. Kauban kami sa tinguha sa pagdevelop o pagtudlo sa mga anak nimo, sa pagpakaon sa mga gagmayng karnero. Among giampo Ginoo nga ang imong mga pulong sa pag-iusa, ang imong mga pag-ampo sa pag-iusa, ma-establish, matuman ining among panahon karon. Salamat, dalaygon ka o Ginoong Hesukristo. Amen. So nagala, hantod sa sunod higayon. Maayong gabi